أزولكم مرة في الأوان. السلام عليكم، مرحبا يسوان على لا فيديو ياكي يوند نخدم. دونك صافي لونطون يتمثل صافي لونطون نخدم على لا فيديو. براتيكمون سي لا فان جويي هكذا. سي دي سيركونستانس يتمثل sincèrement les derniers jours, les derniers événements de la Kabylie, donc ça nous a vraiment choqué, dévasté. Plusieurs jours sans commentaire. Donc on était vraiment dévastés. Donc on espère que ça reprend. Donc c'est des hauts et des bas. On espère que ça va se remettre. Tous mes hommages, bien sûr, à الدنيا احنا رحم ربك وقاعد يموتن هادي فكرة باش هو قاعد يبلسين تنصحك وزيد يعاونن اما سي داخل اما سي برا. دونك ليسونسيال لو سوجي بوسكي يتمثل maintenant على ما لي سوجي نوالف نخدم سنيد سي sur beaucoup plus sur la religion. Le sujet de difficulté ناس أوليو difficulté c'est que dans la remarque sur mes publications. Tout ce que je publie, tout ce que je partage, mes vidéos que gagnent, donc peut-être il y a une chose peut-être qui n'est pas la chose néférée. Donc je vois une certaine responsabilité de clarifier les choses. De mettre sur les rails, ce qu'il y a, tu vas dire, ma position et tout, donc je dois essayer d'être le plus clair. Pourquoi? Pour vous éviter une chose, les préjugés. Parce que les préjugés, c'est pas bon du tout. Les préjugés زعما روحها بايد لا يجوز الحرام لي بريجوجي باسكو تقرض الباطل لا في العباد سي تو. Donc tout ce qui a rapport à mes partages, à mes publications, à les vidéos que تخدمها ça a rapport à quoi? Ça a rapport à الموروث الإسلامي, l'héritage de la pensée islamique. Islamic thought heritage, ok? Ça rentre dans cette zone-là, ok? Ça rentre dans cette zone-là. Pourquoi j'ai rentré dans cette zone-là? Regarde. Là je m'en fiche là, comment ils تورين je m'en fiche. Sincèrement, je m'en fiche là. Tout le compte que j'ai à rendre c'est à Dieu. ربي سبحانه يحكم في الليل. لا فزني ظن والله هكني شهوة يدي والي والله يخشمسي ولا يفرسيا. خلينا نشديني. Ok? Mais c'est pour vous éviter, pour vous éviter les préjugés et pour clarifier certaines choses, faire bouger un petit peu les méninges. Je vois une certaine inconscience dans beaucoup. Non, mais l'une des choses que je vois que sont évidentes avec l'endoctrinement,
avec, je ne sais pas, avec les idéologies, maintenant, tu connais les évidences. Il faut sortir de ça. Donc, le pourquoi j'attaque ce cercle-là de Maurus. Ma conviction, et je pense que c'est une évidence qu'on doit avoir, c'est que tout cet héritage, أما التفاسير، أما أصول الفقه، الكتب الفقه، أما كتب الأحاديث et tout ce qui s'ensuit, tout ça, d'ailleurs c'est la zone que je touche, c'est la zone que je critique, que je donne des remarques, et je me le permets, en général je le permets, tout ça, ce n'est qu'une production humaine. C'est tout. أما التفاسير، أما الآراء الفقهية، أما الأحاديث. زلاب ذهني دي خدمن. Et à partir du moment زلاب إسني دي خدمن، العبد يسمسن il n'est pas parfait, il ne voit pas tout, il ne voit pas toute l'image. أم خيتش أم نك أم مايض أم سايض أم جي أم ديادان. C'est la même chose. Nous sommes tous des humains. نغلط، نسوي فيتيد، نتشر، انت فيتيد تلها، انت فيتيد ديريت أكني كان. أكني شنو مزيان نلها كديري ياك. Ok? Et à partir du moment que c'est une production humaine, et l'humain يغلط، يتسوي شي تصور، c'est correct, c'est faux, c'est ça l'humain، توجد العبد، donc يسمسن، ça ne mérite pas un terme يجيوس درجة إذا يسنتينم نا ولي غلطة. Et c'est ça ce qui se passe. D'inchegi gzaron, de guatas, level, de guatas, les groupes, et mouraden, خدمن le venin, les idées, moi tout le public, rentascharan intouchable. Ça, non. Ça, je ne suis pas comme ça. L'air belle que j'ai quelqu'un, oui. Dire. Mais des fois, il y a des événements qui secouent un peu l'intellect, l'esprit qui secoue de Dorsa Kachouya. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. Ok, c'est ma scène? Donc, oui, les salafistes, les islamistes en général et tout, كان أجل صار بني قلقان المورث تاقيا تقاغان كل المورث ديريش 100% وتقاغان لها 100%. المورث l'héritage islamique, de l'héritage de la pensée islamique, وديوران التفاسير الفقه الأئمة الأربعة كل وجناقية كل j'ai jamais désiré ça. Ça d'une part. Et de l'autre part, c'est une جهة. Ça ne veut pas dire que مدن غادي حاجة c'est que c'est des gens وغلطنا. Non. تسوي تصور تسوي انت لها ولي العبد. الشافعي c'est un géant, ok, on va dire c'est un géant. Non, le contraire. Mais c'est un géant et c'est مثلا ديال الوقسيس. إمام مالك، أبو حنيفة، وقي ابن كثير، قرطبي، ابن حزم، ابن تيمية، ويقنا كويتيش توش كي سون شويكا، ها، وقنا كوي درانك زي ناس سي دي ديو، استغفر الله.
وقلنا كي كويس مثلا سي دي دي جي ودينا الناس خام سي دي جي خام سي دي غران علماء اوكي سي دي غران علماء اوكي مي مثلا سي دي غران علماء زي الوقت نسن avant tout c'est leur avis الراي نسن زي نخمم نسني selon les conditions نسن selon le contexte نسن selon ثموش نسن يدف كان شياكي يدف كان تكسيويناكي لو بروبليم ماشي الوعي ولكن ثاني il a réfléchi son temps برافو عليه يا با دو بروبليم لو بروبليم ايش مثلا زوي كان كيس نيران سي دي ساكري زوي كان كيس نيران وغلظنا راه ça c'est un problème d'où l'idée le cerveau musulman est dans une crise زنادا ولا شكش واش كاليفيا لا كريز tellement elle est profonde tellement elle est grave tellement je ne sais pas مش هذا السمي مش باربي ولاش la crise la plus grave que la crise du cerveau musulman. Là, je vois pas une crise unique à son genre, la crise du cerveau musulman. C'est inconcevable. Un cerveau avec un contexte qui est هذا غارون هذه تخممش السيرفو بياض السيرفو دي سيكل دي سيكل تي دروش تاكي نوصل هكا الدرويش زعما تحكينا تي دروش تاكي تهرانا اجينا دي سيكل ناريا سي كوا سا سي ديك الحكومة التشاوية اللي يجي دين الشافعي نعرفو راه كاين والتشاوية اللي يجي دين ابن تيمية راكي or que les idées Ibn Taymiyyah c'est encore grave c'est encore grave mais الذي الوقت شينا الله شي ما حرامنا تل دومين حرامنا تل دومين حرام peut-être هذا الوقت شي هذا حق peut-être هذا الوقت شي هذا حق mais cela مثلا non مثلا c'est à rejeter carrément alors là دينا encore pire que ça même الصحابة وذيك يقارن الصحابة أقوال الصحابة ça n'a jamais été une obligation تتبع الصحابي et ce ne sera jamais une obligation أقوال صحابي من صحابي avec tout mes respects de صحابة et j'ai bien dit ma position sur صحابة ولاش واش نرقم واش نخدم واش نسكرانيزي en même temps les élèves ils ont un seul privilège عاشنا كل النبي صلى الله عليه وسلم سي تو الباقي rien de tout cela دلافة ذا من كونيا شان الفضل لكن شان الفضل والو كان كاين تورا سي تو بوركوا هاد الجازو ماشي الصحابة يا خي نخدمو قلتنا بوركوا يا خي نخدم باسكو يا حديث أصحابي كالكواكب من يعني إلى الحديث فاش تلاقيه اللي هو بلي لا بمن اهتديتم تبعتم اهتديتم je ne sais pas je fais un مداح فينا زي حديث qui est purement politique يشدو ما يشدينا باش كنستف كامل الناس الصحابة avec tous mes respects les صحابة mais laissez-les tranquilles laissez-les tranquilles c'est الوقت نسان ils ont vécu leur temps ils ont réfléchi leur temps ils ont réfléchi le texte au contexte et مثلا c'est à nous de réfléchir notre contexte désolé تشوي ثاني كل اللي زافيني بوش حلاقي باش ندير مراكي alors voilà le cœur de ce que je publie Nahaja. Et même les hadiths sont dans ce sens. Même les hadiths sont dans ce sens. لكن تفاسير
التفاسير سي كوا التفاسير اون فيت؟ التفاسير ذي العبد ذي الامام نينا ذي الشيخ ناكن شي هويلا يدمج التكست يخمسها في الكونتكست ينس يفكد نافي بوان فينال واقي يعني سي ليدي جينيرال لو برانسيب جينيرال سي تو لو برانسيب جينيرال اوكي لو برانسيب جينيرال الفقه كيف كيف سي اون اتود لازم يخدمها وذا سيانس سموشنين سنيتو ils ont essayé de faire des lois mais des lois à partir des textes selon leur contexte des lois qui sont ils ont une allure objective peut-être balak oui je dirais pas le contraire mais هنشرا c'est infaillible هنشرا بلي كوري غلطانه نجاب لي كون غلطان شي لي شون الحوايج تبدل نتايا مثلا الحاجه نفهم انا سي كو الحوايج تبدل لا في شونج بروغريسيفمون اي كونستامون ولا شي حفاس لا في شونج دونك لا تير تورن لا في شونج دو بارامتر دو تو alors même dans la recherche scientifique pour prouver une théorie na حاجة خدمنا طاش les expériences رغم l'expérience avec ces paramètres les paramètres changent c'est une expérience c'est pas les faits parce qu'il existe concrètement كاين يعني تدير تخدم l'expérience pour voir la vérité de la théorie du phénomène c'est la science. Ne parlons pas de quelque chose qui est abstrait, qui est c'est difficile d'avoir du concret. Voilà. Alors, ne parlons pas de comprendre une autre culture. Dans l'anthropologie, c'est la méthode d'Inès, c'est incroyable. Après que Franz Boas, l'anthropologue qui a fait les bases de l'anthropologie, il a fait une méthode. Bronislaw Malinowski, il a un petit peu changé la méthode pour l'étude des cultures. La méthode de l'observation participant observation. Pour comprendre une culture et avoir le fond de cette culture, le fond de cette culture, au moins un an, au moins, la culture, ni la langue, les traditions, c'est nul. Non parlons pas. Je suis الأحاديث أمشي دوشان أحاديث أباري حين الحديث أجي صحيح باسكو سند صحيح بعد حين روت لهان شو كل باز لهان باسكو ربانيين وين على بالك ربانيين نكون دينين ربانيين اوكي البرانسي باش لهان اوكي من بعدش ربانيين سي دي ديفوشي دي سبيريتواليست سابروف بليك صوت لهان يا ودي باش تصوت الاحاديث باش تصوت une transmission orale déjà la transmission orale il n'est jamais fidèle d'un message oral, la transmission d'un message oral à l'autre, il n'est jamais fidèle. Il y a toujours des changements. En même temps, d'une personne à l'autre, il y a un changement. Alors ne me dis pas d'un raoui à l'autre qu'il y a une différence de temps, de lieu et tout, de beaucoup de paramètres à une transmission fidèle. C'est impossible d'attirer une transmission fidèle. Donc les ahadiths, il a selon raoui et c'est ce qui se passe. Selon Anouagi, donc le hadith il n'est pas du prophète réellement, il est du Raouiagi. Alors ma dit hadith ici yuran ici dit transmettre c'est amal bashari, c'est une production humaine. Donc pourquoi faire
pourquoi هتفكم أزال هتخدم مازال et quelque chose qui ne mérite pas d'être le Guazelnia. Pourquoi il faut revoir les choses là. C'est ce que je suis en train de faire. Donc on construit notre conviction sur ça, sur ce qui est humain. Que je ne veux pas. Ma conviction doit être basée sur du solide. Point final. Un bad. Sur هذا شن بنشرش قرن voilà with the souls and hadith the soul القرآن كأمونا نشتين غرافير وسجي. ربي سبحانه ما كاين إن نحن نزلنا الذكر وإن الله لحافظ نشبه ربي كفى وولدكي. ربي سبحانه تحفظون il faut chercher comment il a été protégé, préservé. Ok, c'est ma scène. Ne mettez pas le verset à côté باش يداوم الروايات يدخل القرآن يتوكس après النبي صلى الله عليه وسلم après جمعة يتوكس في جمعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم point final. Même si ولا شي دير روايات لا فيرسيون قدنا هكايا مش لا بلو بلوزيبل. Alors نقدر نشتغل مثلا c'est pour voir, c'est pour avoir la conscience biblique. Le mot c'est une production humaine. C'est une production humaine. Bukhari Muslim, c'est un humain à dire tout. Et il y a une permission de critiquer, de revoir les copies parce que c'est une production humaine. Voilà. Je ne touche jamais à l'islam, je ne touche jamais au Coran, je ne touche jamais à Nabi sallallahu alayhi wa sallam parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit que c'est khazavi, jamais un tidini. Il ne dira pas ces bêtises là dans les hadiths. بعد هذا هو الدين هذا هو الدين كما صلى الله عليه وسلم شو تصلحون صراحة شي الأحاديث صراحة شي الأحاديث qui ont été fabriquées من بعد تناول من بعد je prévois Inch'Allah une série نعرض نفهم أمكدوسان الأحاديث la transmission ce qui est impossible de dire fidèle الحديث نيا أمك تخدم وضع الحديث أمك تشجعنا دي زاجون تخمن أحاديث كل فرقة باش تظن بليك استوي لا يتمثل استوي هذا ندم الآية كينان أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نادا أكوتي بونشتاكي. Le Coran est révélé pour le méditer, pour le réfléchir, pas pour l'apprendre dans le psalmodie. مازال ولا رزاز نكمل. السلام عليكم.